Amedo anga décryptage babu kwanala inafo bakurubaw la anya ɲɛfɔ aw ɲɛna cogoya min na ka fɔ araba tɛmɛlen waleya cɛjugu dɔ kɛra Bamako sigida dɔ kɔnɔna la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Lafiyabugu waleya in a tɛmɛna polisilakaw ale ni sifinaka dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye fo maa kelen nin tora a ko da fɛ an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ma ka kɛɲɛ ni waleya in ye fɛn min kɔni ye polisi ɲɛmaayaso ye olu kɔni ye bataki bɔ nin ko in kan o la bataki in kɔnɔna kuma ye jumɛn ye an bɛ se ka jumɛn de faamuya bataki in kan Isa Kabasidi be ale bɛ ɲɛfɔli kan ye Isa Kaba in sɔgɔma Fanta Tomota i ɲɛnafinba banna fo ka an ɲɛsiw bɛɛ kari-kari an bɛ foli di masɔgɔmada in na ka foli di musokɔrɔba yɛrɛ ma n b'a dɔn ka fɔ an bɛ dugawu don k'a ye Ala k'a mɛn a kɔrɔ ka san camanba an ka ɲɔgɔn fo an bɛ sanka bɛɛ lajɛlen fo ka Colonel Amadou El Konare ka foli d'a ma ko kalo bɛ le la k'ale le de Colonel Amadou Le Konare voilà an bɛ foli di lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen mana kɛ diɲɛ fɔ ni base ni plaqué ka di o bɛ dɔɔnin bɔ a la ka dɔ bɔ a bonya plaqué dɔɔnin ka di o bɛ dɔɔnin bɔ a kow la a ko ma nɔgɔ ni aw bɛ bɛn o la an bɛ bɛn a la baasi tɛ a bɛ faamuya Kaba i bisimila an bɛ don an ka babu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni polisi ɲɛmaayaso ye bataki min bɔ Kaba bataki in kɔnɔna kumaw ye jumɛn est-ce que fɛnɛ ni bataki in bɔlen kɔfɛ nin bɛ kɛ sababu ye polisilakaw n'u ye maa min lajɔ n'o tigi banna ka jɔ ka se ka bolimafɛn ta ka boli a tigi kɔ k'a tigi suit est-ce que nin bɛna kɛ sababu ye ka dan siri o la wa ɲininkali yɛrɛ to min belebeleba bɛ o yɔrɔ de la nka bataki yɛrɛ an ka a ɲɛfɔ bataki ye note de service de ye note de service min ni a y'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ yɔrɔ an y'o kuma fɔ ka caya jamana kunkan ko caman bɛ yen nɔ walasa ka mɔgɔw tɔ la k'a dɔn ka fɔ marabagaw bɛ baara la kow kan généralement marabagaw man'u ka baaraw kɛ u bɛ a bila bɔlɔlɔ sanfɛ hakili la note de service normalement note de service ye cakɛda kɔnɔ kunnafoni di fɛɛrɛ dɔ de don par exemple renouveau la ni ci dɔ bɛ yen nɔ renouveau directeur bɛ se ka département bɛɛ ta ka jateminɛ ka note de service in kelen-kelen bila ka taa a kun ye min ye i ye kuma min fɔ a tɛ kɛ dala fɔ dama ye nka a tarasi bɛ yen a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin don masina i y'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ ko nin bɛ yen nɔ wa ni don min n'i mago sera ka mɔgɔ dɔ ɲangi ko o ye a violer o b'a sɔrɔ a tarasi bɛ yen wa a taara olu ka bureau la o dɔnnen don donc o note de service de polisi directeur général de note de service in bɔ hakili la k'a ci polisi cakɛda fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu mago bɛ se nin kunnafoni ma k'a ci olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nka o ci sen fɛ n hakili a y'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o kɛra sababu ye anw kunnafonidilaw b'a sɔrɔ note de service in bakuruba kɔnɔna la hakili jigin de don k'a sɔrɔ kɛ ko kura tɛ hakili jigin de don k'a da maa o maa ni olu ni note de service nafa bɛ se olu ma k'u hakili jigin ka fɔ ko u bɛ laraweli minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirabakannaw la a bɛ fɔ ma ko contrôle u bɛ mɔgɔw laraweli min kɛ ko o laraweli sen fɛ ko mɔgɔ yamaruyalen tɛ cogoya si la ka mɔgɔ gɛn mɔgɔ min ma sɔn ka jɔ ko mɔgɔ yamaruyalen tɛ cogoya si la contrôle fana dɔrɔn tɛ identité contrôle d'identité o fana ni y'a damana ta wɛrɛ k'a sɔrɔ kɛ sufɛ fana ni patrulekɛlaw bɛ se ka yaala fana ka jateminɛ kɛ o fana na ko mɔgɔ yamaruyalen tɛ ka boli mɔgɔw nɔfɛ o fila de contrôle routier ani contrôle d'identité o fila la ko finitigilaka yamaruyalen tɛ ka digidigi da mɔgɔ si kɔ d'accord a bɛ na ni ko camanba ye an bɛna an da don min na k'a sɔrɔ kɛ i ye ɲininkali kɛ ko yalima a bɛna dan siri ɲɔgɔn gɛn na parce que ni i ye o fila bɔ a la k'a tɔw olu fɔlen tɛ a kɔnɔ mɔgɔ caman ye gɛlɛya don o baara de la mɔgɔw yɛrɛ ɲininka par exemple mɔgɔ dɔ dɔnnen don aw ye zonw ye zonw donna mɔgɔw fɛ yen nɔ wele bilala aw ma polisiw nana zonw ye digidigi da polisiw yamaruyalen bɛ ka poli o zon kɔ o sen tɛ a la o ma fɔ a la o sen tɛ a la o ma fɔ a la walima polisiw ye mɔgɔ dɔ jateminɛ k'a fɔ ko suspect don siga bɛ mɔgɔ min na siga na heure dɔ la digidigi bɛ da o tigi kɔ d'accord donc ninnu bɛɛ ye ɲininkaliw ye ɲininkali minnu ni a kɛra nin cogoya la tantɔ dɔrɔn a bɛ na ni fɛn dɔ de
hali ni minnu ye suɲɛni kɛ olu fana b'a bila u kunna ko polisiw man k'olu gɛn o tɛ a la. Mais kaba ni yɔrɔ la ni nin ma expliquer ka ɲa hali siraba kanaw la hali gudɔrɔn sanfɛla la ni polisi y'i fiyɛ sisan maa minnu ye nin communiqué in kalan k'a faamuya k'a fɔra ko ni polisi y'i fiyɛ n'i ma jɔ ko polisi man kan tɛ ka tugu i nɔfɛ est ce que o tɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don polisiw fana ka baara la parce que n'i fiyɛra n'i ye jamanaden ɲuman i kan k'i jɔ de n'i sigana t'i ka kow la. Ko in yɛrɛ gɛlɛya tɛ kɛ o yɔrɔ la wa. ko in yɛrɛ ye min ye gɛlɛya dɔ de bɛ yen nɔ min ni polisiw ni douaniers ma ɲɔgɔn faamu olu kan parce que bolimafɛn mobili fɛn fɛn bɛ yen an ka motow t'a bila fɔlɔ an ka mobiliw t'a fɔ mobili fɛn fɛn bɛ siraba kanna la circulation na identité bɛ a bɛɛ la fo ni mɔgɔ min ni plaque yɛrɛ fan si tɛ n ye douanier dɔ ɲininka n ko mankan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nin ko la n ko CH ko kuma de don n ko CH lahalaya ye jumɛn ye douanier ko n ma ko CH ye faamuyalibaliya ye olu ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ CH kɔrɔ n'i ye douaniers ye ka CH di mɔgɔ ma o kɔrɔ ye ko jamana ka kan ni fɛn o fɛn ye a tigi y'a wari sara n'i ka dédouanement fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn 1 million ma tant que ni o 1 million dɔrɔmɛ kelen t'a jɛ ni i m'o sara CH tɛ k'i ka mobili la. Maintenant ne min ye mobili san ka tila k'a dédouaner n ye 1 million sara n bɛ ka min ma kɔnɔ dɔrɔn o ye plaque cakɛda ka se ka n ka plaque di yan parce que juru foyi tɛ n na ne bɛ makɔnɔli kɛ fo plaque cakɛda olu ka tila u ka kow la parce que juru olu fana ka juru ka jan dɔɔni ne bɛ n ka mobili boli. D'accord. Donc o kɔrɔ ye ka fɔ CH minnu bɛ yen nɔ olu CH tila bɛɛ polisiw kan k'u yamaruya u ka circuler parce que douane mɔgɔw ye autorisation di ko u ka foyi tɛ jamana ka foyi tɛ nin tigi fɛ. D'accord. Mais CH dɔw fana bɛ yen nɔ o ye finitigilakaw yɛrɛ ye. Douanier makama dɔ bɛ douanier kɛ ye u y'u yɛrɛ yamaruya o la u bɛ se ka boli ni CH ye Bamakɔ yan nɔ caman bɛ yen polisiw bɛ ten sɔrɔdasiw b'o cogoya la ten donc n'u y'u ka CH sɔrɔ ka ban u t'u yɛrɛ tɔɔrɔ bilen ka taa plaque ta mais mɔgɔw fɛ ko CH kɔrɔ ye k'a fɔ ko i ma foyi yɛrɛ sara k'i bɛ ka yaala ten tɔ. Douanier y'o ɲɛfɔ n ye. N ye polisi dɔ fana ye polisi ko CH problème ye min ye n bɛ n'a ɲɛf'i ɲɛna ne ko n k'a ɲɛfɔ n ɲɛna a ko CH i bɛ CH ye mobili mun na o kɔrɔ ko mobili kura don n'i ye CH ye mɔgɔ min ka mobili la en général i b'a sɔrɔ vignette t'o tigi de bolo assurance t'o tigi de bolo ka sɔrɔ kɛ mobili kura don i t'a sɔrɔ visite technique tɛ o tigi de la. Mais kaba nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta ni CH ye. Oui a bɛɛ bɛ se ka ta ka CH di bolo mais olu b'a supposer k'a fɔ kun jumɛn na olu bɛ CH fiyɛ ka caya n'i ye CH tigi 20 minɛ i bɛ taa sɔrɔ 11 walima 12 b'u la min ka papier dafalen tɛ parce que mobili kuratigiw de don. D'accord. Donc réflexe dɔ de don polisiw fana bolo ka se ka a tigiw koro jamana ye sɛbɛnfura minnu fɔ u ka se k'o sɛbɛnfuraw bɛɛ ta polisiw fana ɲɛ donc gɛlɛyaw bɛ CH niveau la mais maintenant mototigiw ka bolili o bɛ kɛ cogo di nɛgɛjuru sira bɛ polisiw ni ɲɔgɔn cɛ polisiw ka ca circulation na polisi kɛ mana na sɔgɔmada fɛ il faut que ni min bɛ Musabugu Ponda la il faut k'o k'a dɔn jɔn bɛ Yirimajɔ sirafara la ni Yirimajɔ sirafara ni mototigi ye digidigi da Yirimajɔ sirafara la a ka kan polisi min bɛ yen o ka wele bila Musabugu Ponda polisiw ma k'a f'u ɲɛna Jakarta tigi dɔ bɛ yen nɔ gulokifinma b'a la n'aw sera k'a tigi minɛ a ye a lajɔ n'u ma se fana ni o y'a bannen a bɛ na ni min ye tuguni o ye wajibikatoirement plaque ka kɛ motow fana na n'i ko ko mɔgɔw kana mɔgɔw gɛn walasa mɔgɔw fana ka se ka minɛ ni plaque bɛ moto fana na polisi dan ye ka mototigi fana ka plaque numéro ta i n'a fɔ CH fana numéro bɛ ta cogo parce que douanier ka y'a fɔ ne a ko CH fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔ ko n'i y'a numéro ta ni polisi y'a numéro ta ka taa olu douaniers fɛ yen k'a fɔ ko nin CH ye jɔn ta ye olu b'a bɔ k'a fɔ i ɲɛna k'a fɔ ko CH in ye Amadu L Konare ta ye a bɛ baara kɛ renouveau la a ka téléphone numéro ye nin. D'accord. Comme ko polisiw tɛ sɔn o ma donc ça veut dire que note de service min bɔra a bɛ na ko dɔw la clé mais a tɛ a bɛɛ la clé fo dafalan dɔw ka fara a kan minnu b'a kɛ baara bɛ ɲɛ. D'accord. Amadou. Bon waati sera parce que nin ko in na ne ni mɔgɔ caman ka yeta tɛ kelen ye c'est-à-dire n'i ye ko in ta k'a bila plaque ko la dɔrɔn a bɛ gɛlɛya parce que il faut reconnaître que mobili dɔw de fana bɛ boli plaque yɛrɛ fa si tɛ minnu na hali CH t'u la bon tiɲɛni bɛ maa min kɔnɔ o tigi bɛ na n'a ka CH ye ka tiɲɛni kɛ wa
i b'a sɔrɔ mobili dɔw bɛ tɛmɛ polisiw la circulation na plaque yɛrɛ t'a la o bugunatigɛ bɛ dɔn cogo di n'o sugu fiyɛra n'a tigi ma jɔ polisiw bɛ mun identité ta ka ɲɛfɔ o ye kelen ye filanan minisiri ye nɔti min bɔ ɲɔgɔn sɔsɔba de b'a la directeur général olu yɛrɛ ka sariya dɔ bɛ yen min b'a fɔ ko waati gɛlɛn kɔnɔ jamana na lakanako la ko ni polisiw ye mɔgɔ minnu fiyɛ walima ni dankari la ko u wajibiya u yamaruyalen don ka hali mugu ci au fin de l'article est la chapitre des dispositions communes où il y a article 18 lorsque l'état des chaises bon wati sera antena bekala maintenant il est temps que sans effet jamana nyemo bisi baza de beo de kadabla ukuski jamana e jamana kilinde lakana bolo kilinde ko tableau nyuma e jumɛn ye ko de fo nga ubi ko do taya ka do datugu ya o datugu to be yanta soso finalement mo tu yere yi ko kono ni ko sisan ko mɔgɔ min bɛ fɛ n'a tigi ma jɔ k'i k'a ka CH numéro ta o tɛ ni CH b'a la ni mɔgɔ dɔ nana sisan mobili la feu rouge bɔra a y'i foncer ka tɛmɛ a ma jɔ CH t'a la plaque yɛrɛ fan si t'a la polisiw bɛ mun kɛ u kana a gɛn a bɛ to yen a bɛ taa mais si se trouve que a tigi ni dafalen tɛmɛna ni bombe ye ka taa cité ministérielle kɔnɔ don a taara tiɲɛni kɛ midi wagati sidaladenw bɛ mun fɔ ko Bamako falen polisiw ni lakanabaaw la mais midi kɔnɔna la mobili tɛmɛna fɔ ka don c'est-à-dire c'est très très difficile ne ka proposition kɔni ye min ye kaba i b'a dɔn o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi ka réflexion de kɛ an ka bɔ ni bisi basa kɔnɔ an ye fɛɛrɛ sɔrɔ ka constitution sigi cogo min na ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka lakanabolo sigi cogo ka fɛɛrɛ kɛ ninnu bɛɛ bɛ se ka kɔn ni maa min tɛmɛna fɛ la n'a ma jɔ polisiw kan ka mun kɛ ni min y'i fiɲɛ ka tɛmɛ CH b'a la kaba ye solution sɔrɔ CH t'a la parce que douanier ko CH bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ko o identifié len don olu fɛ yen donc ni CH tigi min tɛmɛna u k'a ka CH numéro relevé u ka taa douanier fɛ yen a tigi min minɛ hali tile 3 tile 4 mais ni min y'i foncer ka tɛmɛ plaque yɛrɛ faasi t'o la a ko ma nɔgɔn dɔw bɛ tɛmɛ vitre fumée la on suppose que vitre fumée bɛɛ ye tenitigi ye mais vitre fumée bɛɛ tɛ tenitigi Amadou c'est une question de coordination voilà Bamakɔ falen finitigi la bi carré kungo carré finitigi caman arakiw b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn wɛrɛw b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko voiture suspect ni mobili bɛ ka a kunda ni yɔrɔ masina a tigi farala ka don carré kɔnɔ n'a donna carré kɔnɔ o ye sujet wɛrɛ ye mais tant que a bɛ sirabaw kan a tigi bɛ ɲini ka ye solution dɔ de ka ɲini quoi d'accord kaba o la pour que polisilakaw ni population ka se ka bɛn kan kelen ma parce que an bɛɛ de ye kelen ye policiers min bɛ yan nɔ an ka lakana de kama mun de bɛ se ka kɛ min b'a to bibi na an bɛ bɛn sabula population ni policiers o de hakili jagabɔ de ka kɛ quoi tant qu'o ma kɛ o initiative dɔ ka général Salifou to yen nɔ o initiative dɔ kun daminɛna u dugutigiw kunnafonidilaw bɛɛ welela ka na an ka na ka na an sigi ka kumaw bateri bi n tɛ kuma janya wagati korona bi gɛlɛya min bɛ kunnafonidilaw ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ ni population ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye population ɲininka population bɛ kuma kelen fɔ ko n'i ye polisi ye k'i ye fiyɛ dɔrɔn k'a bɛna wari minɛ i n'i ye polisiw fana ɲininka polisiw fana b'a fɔ non Mali population yɛrɛ de tɛ sɔn k'a ka sɛbɛnfuraw dafa olu de b'anw bila yuruguyurugu la donc an k'an sigi k'an ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni tiɲɛw fɔra la population aw bɛ fɛ a ko ka kɛ cogo di population bɛɛ ko tɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ jeunesse ɲɛmɔgɔw bɛ yen nɔ ka na sigi ka forum belebeleba dɔ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ polisi situation kan ni o kɛra ni min bɔra o kɔnɔ o nafa bɛ bonya n'o tɛ nin cogoya la tantɔ an bɛ ka taa cogo min ka i ka ta kɛra nin ta kɛra parce que ko in ye min ye a kɛra yɔrɔ caman na polisi ni population halisa dingɛba bɛ sen u ni ɲɔgɔn cɛ don dɔ a gɛlɛya bɛ bonya mɔgɔ si ka ala deli tɛ gɛlɛya ka bonya polisi ni population ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la an bɛ ala deli solution teliman ka se ka sɔrɔ a la sabula anw ni polisilakaw an bɛɛ lajɛlen de ye kelen an bɛɛ fa kelen an bɛɛ lajɛlen ba kelen polisi tɛ bɔ sanfɛ ka jugu fura ye siga fosi t'o la an dɔw de don wagati kɔni ale fara kosɛbɛ kaba kumakan laban